ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଭିତରକୁ ମୀନା ବଜାର କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ସାମ୍ନାରେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେବଳ ଦିଶୁଛି ଭିତରେ ଦେଖିବି କେଉଁଭଳିଆ ବୟସ ଏତେ କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦୂରରୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ପଶିବି ଚାଲନ୍ତୁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗିଛି ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିବି କେବଳ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିବି ଚାଲ ଫିଲିଂ କରିବି କେତେ କିସ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। पहले तो केवल दिशुची मीना बजार भर को आसला चलतु जे मैंने खेलवाई खेलना मैंने खेलना नुह जे एमती लाम के से सब देखा चलतु पाखक जाकर केवल लगे देखिक जे रामदोली से कौन कौन कहते से मुझे जानी तो क्या लगे तो कहे कमेंट मारिक बेदनटी भितर आसिक घर को जे बहुत समय है आसचे तो ये घर को जा भावुचे सब सांग अच्छा ना बुली सही आज मो नानी सहित आसते बुली पारे भल देखे पारे डर भी मारला से चलते आज